Rahim haddatsana Abdul Walid nih kah? Nggih. Haddatsana Abdul Walid. Ada lah Budiman dapatlah. Haddatsana Abdul Walid. Yang sama namanya siapa tuh? Nomor berapa? 790 sebaik beda 42 orang. Adalah. Nggih. Haddatsana Abdul Walidi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdul Walidi qala haddatsana Syu'batu an-Nabi Ya'furin qala sami'tu Mus'ab bin Sa'd yaqulu shallaitu ila jambi abi. Aku sholat di samping ayahku. Jadi Mus'ab ini sembahyang di samping saatnya abahnya. Fatabbaqtu, maka aku dekatkan baina kafayya, di antara bahuku. Tsumma wada'tuhuma, kemudian aku letakkan keduanya baina fakhidayya, di antara pahaku. Panahani abi, maka ayahku melarangnya. Waqala, dan berkata ayah, kunna naf'aluhu, kami melakukannya, panuhina anhu, maka kami dilarang darinya. Wa umirna, dan disuruh kami an-nadhaidina ala rukabi, bahwa kami meletakkan tangan-tangan kami di atas lutut. Jadi ini Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik itu kadang kayak ini sembahyangnya, tangannya dianak di lutut. Jadi berdiri aja, berdiri kayaknya. Jadi kadang kayak kita bisa pingin loh. Kalau ini Imam Malik kayak ini, ada bersendekap ini kadang. Haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah an Sulaiman qala sami'tu Zaid bin Wahb qala ra'a Hudzaifatu rajulan la yatimur ruku'a was sujuda qala ma shallaita walau mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Telah membacakan hadis kepada kami oleh Hafs anak Umar. Berkata Hafs telah menceritakan hadis kepada kami oleh Syu'bah dari Sulaiman. Berkata Sulaiman telah mendengar aku Zaid anak Wahab. Qala, berkata ya Zaid, ro'a Hudzaifatu, Hudzaifah melihat. Rajulan, seorang laki-laki. Hudzaifah melihat seorang laki-laki sholat. La yutimur ruku'a wa sujuda, tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Artinya kalau tumakninah. Qala, berkata iya Hudzaifah kepada laki-laki setelah selesai sholat. Kemudian berkata Hudzaifah kepada laki-laki itu, ma shallaita, engkau tidak melakukan sholat. Walau mutta, jika engkau mati, mutta ala ghairil fitrah, niscaya engkau mati bukan di atas selain fitrah. Fitrah di luar fitrah, di luar agama. Fitrah itulah jika engkau mati selain di atas selain agama, selain agama Islam. Allati fatarallahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah telah menciptakan Muhammad berada di atasnya. Artinya Nabi Muhammad telah mengajar cara-cara sholat. Apabila kamu sholatnya tidak menyempurnakan ruku dan sujud, dikhawatirkan mati di luar Islam gitu. Karena sudah dipadahi. Seandainya tidak dilajari, itu diampun oleh Allah. Ini sudah dilajari tapi masih aja lagi kada tumakninah. Waktu sholat tidak tumakninah. Arti tumakninah itu tidak berhenti sebentar sekedar membaca
Subhana rabbil azim wa bihamdi ketika ruku 3 kali. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan kemudian letakkan di paha membaca Rabbana walakal hamd dan diletakkan, tidak digoyang, tidak digerakkan lagi, letakkan aja. Nah, apabila kamu tidak tumakninah, dikhawatirkan nanti mati di luar Islam. Nauzubillah min dzalik. Haddatsana Badal bin al-Muhabbari qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani al-Hakamu an ibni Abi Laila anil Bara'i qala kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa baina sajdatain. Adalah ruku' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dua sujud wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, dan apabila Nabi mengangkat kepalanya dari ruku', ma khalal qiyama, selain berdiri, wal qu'ud, selain duduk, qariban minas sawa, hampir rata. Jadi maksudnya hampir rata, apabila ruku' rata dulu, habiskan gerak berdiri, ruku, sekedar membaca subhanallah bihamdi 3 kali, sami Allahu liman, rata, tegak. Ada memiring ke kiri ke kanan, tegak. Sami Allahu liman hamidah, tidak bergerak. Rabbana walakal. Begitu juga ketika sujud dan duduk di antara dua sujud. Maksudnya tumakninah. Sama-sama tumakninah di antara ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Jadi sekadar membaca subhanarabbil azim wa bihamdi. Haddatsana Musaddadun qala akhbarani Yahya bin Sa'id an Ubaidillah qala haddatsana Sa'id bin Makburi an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala. Ujar Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala, masuk al-masjidah, ke masjid. Pada rajulun, maka masuk seorang laki-laki, fasalla, maka laki-laki itu sholat. Tumaja'a, kemudian datang kepada Nabi di masjid, duduk-duduk bersama sahabat, datang laki-laki masuk masjid sholat. Tumaja'a, kemudian datang setelah sholat kepada Nabi, fasallama, maka dia mengucapkan salam. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salama, maka Nabi menjawab salamnya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, irji fasolli, kembali maka sholatlah. Fa inna kalam tusolli, maka bahwasanya engkau tidak sholat. Fasolla, maka laki-laki itu sholat lagi. Tumaja'a, setelah selesai sholat datang kepada Nabi, fasallama, maka mengucapkan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi Muhammad bersabda, irji, kembali, fasolli, maka sholatlah. Fa inna kalam tusolli, maka bahwasanya engkau tidak sholat. Salatan, Nabi mengulangi 3 kali. Kamu tidak sholat, kamu tidak sholat, kamu tidak sholat. 3 kali sholat mereka, 3 kali juga mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi bersabda, kamu belum sholat. Faqala, maka laki-laki itu berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, laki-laki itu berkata, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran. Fama usinu ghairahu, maka saya tidak memperbaiki sholat selain ini, selain ini lu tidak bisa lagi. Fa'allimni, maka lajari olehmu kepadaku. Faqala, ujar Nabi bersabda, idza qumta ila sholati, apabila kamu mendirikan sholat, fakabbir, maka ucapkanlah takbir. Tsumma qra, kemudian baca, ma yattayassara ma'aka minal Qur'an, sesuatu yang mudah bersama engkau dari Al-Quran. Setelah membaca Fatihah, baca ayat yang paling mudah. Tsummarka, kemudian ruku, hatta tatma'inna, sehingga tumakninah. Raki'an, hal keadaan ruku. Tumarfa, kemudian angkat kepalamu, hatta ta'tadila, sehingga rata.
sehingga tegak. Ta'tilan itu tegak berdiri. Qaiman sehingga tegak berdiri. Sumasjud kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan sehingga toma'ninah dalam sujud. Sumarfa kemudian angkat kepala hatta tatma'inna jalisan sehingga toma'ninah duduk di antara dua sujud. Sumasjud kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan sehingga toma'ninah dalam sujud. Suma pada dalika fi sholati kulliha kemudian lakukanlah akan demikian itu pada seluruh sholatmu. Jadi caranya begitu. Berdiri tegak, setelah tegak mengucapkan takbir, ruku rata belakang, tidak terlalu menyunggak, tidak terlalu tunduk, rata. Kemudian i'tidal, bangun daripada ruku, tangan diletakkan di paha, tidak boleh bergerak selama membaca subhana rabbil azimi wa bihamdi. Ini cara Nabi mengajari sholat. Haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah an Mansurin an Abi Duha an Masruqin an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Berkata Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda berkata membaca fi rukuhi wa sujudi. Nabi membaca ketika ruku dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi bacaan Nabi ketika ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Di banyak riwayat lain ada Nabi membaca kayak ini, kadang-kadang Nabi membaca kayak ini. Haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi bin an Sa'id bin al-Maqburi an Abi Hurairah qala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah. Apabila Nabi membaca sami Allahu liman hamidah qala, Nabi membaca Allahumma rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a apabila ruku wa idza rafa'a ra'sahu dan apabila Nabi mengangkat kepalanya yukabbiru bertakbir. Wa idza qama min as-sajdatain dan apabila Nabi bangun dari dua sujud qala Allahu akbar. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Sumayyin an Nabi Salihin an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda idza qala al-imamu apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah faqulu maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu maka bahwasanya man wafaqa qaluhu barang siapa beimbai membacanya qaulal malaikati akan bacaan malaikat wa lahu ma taqaddama min dzambi niscaya diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang terdahulu. Babun haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya Nabi Salamatan an Abu Hurairah qala la qarribanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqnutu fi raqatil akhirati min salati dhuhri salatil isya salatis subhi ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah wa idhil mu'minin wa yal'anul kuffar. Ini bab telah membacakan hadis kepada kami oleh Mu'adz anak Fadalah. Berkata Mu'adz telah membacakan hadis kepada kami oleh Hisham dari Yahya dari Abi Salamah dari Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah. Nabi Hurairah taqala berkata Abu Hurairah la uqarribanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku mendekatkan seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu maka adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqnutu fir raqatil akhirah. Abu Hurairah membaca kunut pada rakaat yang akhir min salati zuhri dari salat zuhur. Wa salatil isya dan salat isya, wa salatis subhi dan salat subuh. Ba'dama yaqulu sesudah membaca sami Allahu liman hamidah rakaat akhir sembahyang zuhur, rakaat akhir sembahyang isya, rakaat akhir sembahyang subuh. Fa yad'ul mu'minina wa kuffara maka mendoakan Abu Hurairah kepada orang beriman dan melaknat kepada orang-orang kafir.
Jadi kunut ini dibaca ketika umat Islam dalam keadaan genting, umat Islam teraniaya, boleh kita berkunut. Jadi tidak subuh aja tuh, tidak subuh aja. Jadi kapanpun apabila umat Islam tertindas, kita mendoakan orang beriman dan melaknat semoga dibinasakan orang-orang kafir. Jadi ketika Nabi SAW mengutus 70 orang hafal Al-Quran, ada seseorang kafilah minta agar dikirim orang-orang hafal Al-Quran agar orang di kampung itu dididik Al-Quran. Ternyata cuman siasat aja agar membunuh para sahabat yang hafal Al-Quran tadi. 70 dibunuhnya semuanya. Lalu Nabi sholat baca kunut. Jadi sampai sebulanan Nabi itu baca kunut setiap sholat, mendoakan orang beriman dan melaknat orang-orang kafir, orang-orang yang zalim. Haddatsana Abdullah Nabil Aswadi qala haddatsana Ismail an Khalidin Al-Haddai an Abi Qilabata an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kanal kunutu fil maghrib wal fajr. Adalah Nabi kunut waktu sholat maghrib dan fajar. Ini ketika umat Islam dianiaya. Jadi orang Islam itu sebagaikan satu tubuh. Apabila dikibit tubuh kita sakit, batis sakit, merasakan semuanya. Nah gitu. Apabila umat Islam itu dijajah, ditindas, sekurang-kurangnya kita mendoakan agar orang-orang yang tertindas itu disabarkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dan musuhnya itu agar dibinasakan. Kalau kita kada kawan 4 perang, kita doakan aja mudahan mereka dilindungi oleh Allah, dan orang yang menganiaya semoga diturunkan bala. Wallahu a'lam. Haddatsana Abdullah ini Maslamata 757.